Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Tamsila Kamar on behalf of Middle Wing Girls. Welcome to online support program of class 4 social study. Today the chapter we are going to study is long ago and the unit is our past and our present. Objectives of the lessons are that you will be able to learn the history of the mankind. You will be able to know how prehistoric humans used to live, and you will learn about some simple new terms, that is AH, BC, and AD. Difficult vocabulary is required to be noted by you. Please write it on your loose sheets, learn its spelling, and look for the meanings in the dictionary. And prepare a complete sheet. This is the main written task for this activity. Please learn these vocabulary words as well. Learn the spellings of these vocabularies by heart. Now the question arises is that, do you know what does AH stands for? In your lesson, you have seen that the AH terminology has been used again and again. It stands for after Hijrah, means the time when Hazrat Muhammad left Makkah and moved toward Medina. The day he entered the Medina city, the sacred Medina city, Hijri calendar started over there. हजूर वसल्लम जिस वक्त हज़रत अली को अपनी जगह लिटा कर और अपना हज़रत अबू बकर सदीक़ के साथ हिजरत करके गए और उन्होंने बाकायदा एक इस्लामी रियासत का क़याम किया मदीना में, तो वहाँ से ही उन्होंने आफ्टर हिजरी कैलेंडर स्टार्ट कर दिया था, जिसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं अपने इस्लामिक कैलेंडर में के नाम से. BC stands for before Christ. It is the time before the birth of Hazrat Isa alayhi salam. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले का जो दौर था उसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं. उसका एक अलग कंसिडर किया जाता है कैलेंडर. एंड देन एनो डोमेनी, इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट. जिस दिन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई हज़रत मरियम के यहाँ, और वहाँ से जो कैलेंडर बनाया गया जीसस क्राइस्ट का, वो आज तक हमें इंग्लिश कैलेंडर के नेम से भी जानते हैं और वो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, जो जनवरी फरवरी की डेट्स हैं, जिसको आज हम 2020 ईयर में हम पहुंच चुके हैं. दैट इज़ द मेन कैलेंडर दैट वी आर फॉलोइंग. Now, here are some earth facts that the first point they discussed in this chapter is that earth is million years old. एक प्री हिस्टोरिक टाइम भी था जिस वक्त की हिस्ट्री रिकॉर्ड ही नहीं की गई. दैट इज़ द टाइम दैट ह्यूमंस वर एग्जिस्टिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. एज यू ऑल नो दैट इन द जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब आया था, उनकी तरफ से उनकी कौम पर जब आफत आई थी, तो सब हिस्ट्री सब कुछ डिलीट हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था सफ़े हस्ती से, सिवाय उन लोगों और उन जो थी वो स्पीशीज़ जो थी, वो जो काइंड्स उनके शिप पे थी, उनकी बोट पे थी, बस वो ही सर्वाइवर्स थे, क्योंकि वो ईमान वाले थे और उनको अल्लाह ताला ने अमान दिया था. बाकी सारी दुनिया पर पानी फिर गया था एक दफ़ा. तो उससे पहले का दौर और उस टाइम पे भी इवन हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई थी. तो उस वक़्त की चीज़ें जो हैं वो सिर्फ हमारे पास किसी न किसी सैम्पल में या सिंबल्स साइंस जो हमें केव्स में से मिले, हमें पुरानी ऑर्नामेंट्स में से मिलते हैं, हमें पुराने ओल्ड पॉट्स और ओल्ड हिस्टोरिकल लेदर पीसेस मिलते हैं. उनके ऊपर से जो साइंस लैंग्वेज उनकी थी उस ज़माने की, उनसे हमें पता चलता है कि पहले के लोग जो थे उनकी ये लैंग्वेज थी, या वो इस तरह रहते थे, या उनकी कम्युनिकेशन किस तरह होती थी. देन they say that humans first appear in East Africa. As we all being a Muslim have this belief that कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के एक हिस्से पे और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को दूसरे हिस्से पे उतारा गया था. तो शुरू के जो आसार थे इंसानी, वो ज़्यादातर ईस्ट अफ्रीका में पाए गए. इसी तरह एडम्स पीक जो है, जो अब श्रीलंका में मौजूद है, जहाँ पे हम मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों का ये बिलीफ है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का फुट प्रिंट है वहाँ पर, जिस वक्त अल्लाह ताला ने उनको पहली दफ़ा ज़मीन पर उतारा, जिस पहाड़ पर उतारा. तो इसी तरह ईस्ट अफ्रीका में डिफरेंट पार्ट्स में से ह्यूमंस हिस्ट्री के सिम्बल्स एंड सिम्टम्स मिलते हैं.
پھر اسی طرح سری لنکا اور یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں یہاں پر بہت زیادہ سمٹمس پائے جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پری ہسٹورک ریکارڈز جو تھے آرکیالوجسٹ نے وہاں سے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں. اور اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دے ور ایبل ٹو میک ٹولس. وہ ہنٹرز تھے, شکار کرتے تھے, اپنی ضرورتیں جو تھیں وہ جانوروں کو شکار کر کے ذبح کر کے حاصل کرتے تھے, اور اپنی خوراک جہاں جہاں پہ ان کو کھانے کے پھل, اور وہ کاشتکار لوگ نہیں تھے, مطلب انہوں نے شروع کے زمانے میں اتنی کاشتکاری نہیں عام نہیں تھی, ہنٹر زیادہ تھے, اور وہ جہاں ان کو فوڈ اویلیبل ہوتی تھی, واٹر اویلیبل ہوتا تھا, لیونگ کنڈیشنز اویلیبل ہوتی تھیں, سوٹیبل ہوتی تھیں, وہ وہاں موو کر جاتے تھے. اور پری ہسٹورک ایج کے بارے میں مین فیکٹ یہ ہے کہ دوز دیٹ نتھنگ ہیز بین ان ریکارڈ. کوئی چیز ریکارڈڈ نہیں ہے کہ کون تھا, کیسے تھا, کون سا قبیلہ تھا, لوگ کیسے رہتے تھے, کیا تھے, بٹ وی جسٹ لرن بیکاز آف دا آرکیولوجسٹ ریسرچز. وہ ہمیں ریسرچز کر کے بتاتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ ٹولز پتھر کے استعمال کرتے تھے, وہ سٹونز کے اور لکڑی کی وہ بناتے تھے, اسپیئرز بناتے تھے جس سے وہ شکار کیا کرتے تھے. That was their common way of life. Now the task of this week is that search on internet with your parents' help to get more information about our past. کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, کچھ فیکٹس میں نے شیئر کیے ہیں. In the same way you are required to find out 10 facts about the progress made in different ages in loose sheets. ابھی میں نے آج آپ کو صرف جو ہے پری ہسٹورک ایج کے بارے میں ڈسکس کیا, سو یو آر گوئنگ ٹو رائٹ 10 فیکٹس آف پری ہسٹورک ایج آن منڈے. کل کا لیسن جو ہوگا اس میں میں آپ کو اسٹون ایج اور جو ہے آئرن ایج اس کے بارے میں آگے بتاؤں گی ڈیٹیلس. سو یو ول فائنڈ دا انفارمیشن اینڈ فیکٹس ریگارڈنگ دیم لیٹر آن. ٹوڈیز ایکٹیویٹی از دیٹ فائنڈ 10 فیکٹس آف پری ہسٹورک ایج that you can search it on internet, you can ask your parents, you can ask your grandparents, just read, find it out and jot them out in on your loose sheet in your and you are required to note that what kind of advancement they made during that period. Thank you very much, dear students.